بسم الله الرحمن الرحيم. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina khusuli maqasidina qudai hawaijina hawaijid dunia wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam yang pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita berada pada halaman 25, masih terkait dengan adab-adab puasa. Ini melanjutkan dari keterangan sebelumnya, yaitu anjuran memperbanyak bacaan Al-Quran saat berpuasa bulan Ramadan, khususnya pada waktu malam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa iku yutilu dawakake sapa Kanjeng Nabi al-qiraata ing wacan fi qiyami ramadhana ing dalem salat wengi, ing dalem salat wengine wulan Ramadan, lailan ing dalem waktu wengi, aksara kelawan luweh akeh min ghairihi tinimbang saking liyane Ramadan. Kama kaya keterangan rawa kang riwayatake ing mah sapa al imamu imam Ahmad rupane Imam Ahmad ngriwayatake an Khudzaifah saking Khudzaifah radhiyallahu anhu. Nyatane mah annahu rupane sak temene imam serupane sak temene Khudzaifah iku qala dawuh sapa Khudzaifah dawuh ataitun nabiyya ing lafat ataitun nabiyya. Saya terjemah terlebih dahulu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutilul qiraata, beliau memanjangkan bacaan, maksudnya bacaan Al-Quran. Kapan itu? Fi qiyami ramadhana, pada saat beliau melakukan sholat malam. Artinya pada saat ketika beliau melakukan sholat malam di bulan Ramadan, bacaan Al-Qur'annya sangat panjang. Lailan, pada waktu malam, aktsaru min ghairihi, lebih panjang dari malam-malam di selain bulan Ramadan. Kama rawa, sebagaimana telah meriwayatkan al-Imamu Ahmadu an Khudzaifah, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Khudzaifah, annahu, bahwa beliau Khudzaifah qala, beliau berkata ataitun nabiyya, perkataan ataitun nabiyya. Artinya ataitu nekani sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nekani filailatin ing dalem wengi suwiji min Ramadhana saking wulan Ramadan. Faqala, mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi, yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi. Falamma kabbara, mongko ari kalane wis takbir sapa Kanjeng Nabi, qala, mongko ngucap utawa dawuh utawa maca sapa Kanjeng Nabi, Allahu ing dawuh Allahu ila akhirih.
Allahu utai Allah iku akbaru zat kang moho agung, zul malakuti tur zat kang anduweni keraton kang samar lan kang katon. Zul malakuti tur zat kang anduweni keraton kang samar lan kang katon. Wal jabaruti lan zat kang duweni sifat meseso. Wal kibriya lan zat kang duweni sifat gumedhe. Wal azamati lan zat kang duweni sifat agung. Summa qara'a nuli maca sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarah ing surah Al-Baqarah. Summan Nisa nuli surah An-Nisa. Summa ala Fir'auna nuli surah Alu Fir'aun. Summa ala Imrana. Maaf salah, summa ala Imrana nuli surah Ali Imran. La yamurru orang liwati sapa Kanjeng Nabi bi ayati takhwifin kelan ayat kang mengku makna meden-medeni illa waqafa angin mandek sapa Kanjeng Nabi indaha ing dalem ngersane ayati takhwifin al hadisa narusno sira ing ikilah hadis narusno sira ing ikilah hadis. Terjemahnya bagaimana? Bahwa Hudzaifah tadi berkata, ataitun Nabi, ya, aku pernah mendatangi Nabi, sowan ya, kepada beliau, ke rumah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Fi lailatin min Ramadhana, pada satu malam di bulan Ramadan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Faqoma, maka beliau Nabi berdiri yusolli untuk melakukan sholat. Lalu falamma kabbaro, ketika Nabi itu telah melaksanakan takbir, telah membaca takbir, qala, kemudian dia membaca bacaan berikut. Itu ada catatan kaki, ada qala, falamma kabbaro qala, ketika Nabi telah selesai takbir, kemudian beliau membaca bacaan berikut. Ada catatan kaki dua, aiba dan niyah al-qalbiyah, intaha mirqatul mafatih, juz 3 sahifah 273. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ketika membaca bacaan berikut ini setelah beliau melakukan niat pada saat takbir tersebut. Itu begitu maksudnya. Jadi niatnya pada saat takbir, kemudian setelah itu barulah beliau membaca bacaan berikut. Apa bacaannya? Allahu Akbar, seterusnya Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zul malakuti, dialah yang memiliki kerajaan yang tampak dan yang tidak tampak. Ada catatan kaki satu, al-malakut. Jadi memang al-malakut itu ada sebagian yang memberikan makna atau memahami bahwa malakut itu adalah kerajaan yang tidak tampak atau kerajaan langit. Sedangkan mulki, kalau mulki itu adalah zul mulki wal malakut. Kalau al-mulki ini berarti kerajaan yang tampak, terlihat. Sedangkan malakut adalah kerajaan yang tidak tampak atau tidak terlihat. Itu biasanya kalau ada dua kata, al-mulki wal malakut. Cuman kalau yang ada yang yang ada itu hanya satu kata, al-malakut, ini dalam catatan kaki diterangkan, catatan kaki satu. Qauluhu zul malakut ay sahibul mulki zahiran wa batinan wasighah lil mubalaghah. Maksudnya ini adalah malakut di sini adalah pemilik kerajaan yang tampak ataupun tidak tampak. Gitu. Apakah ini bagian dari idza jtama'a iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a? Insyaallah demikian. Artinya memang ada lafadz itu, dua lafadz kalau berkumpul itu maknanya beda, tapi kalau berpisah justru maknanya adalah sama. Contoh seperti fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin itu kalau berkumpul itu berarti maknanya beda. Fuqara sendiri, masakin sendiri.
Tapi kalau tidak berkumpul ada kata masakin saja atau ada kata fuqara saja, maka maksudnya mengikutkan yang lain. Ketika disebutkan fuqara saja berarti maksudnya mengikutkan masakin, orang-orang miskin. Sebaliknya juga ketika yang disebutkan lafadz masakin, orang-orang miskin, maka secara otomatis fuqara masuk di situ. Lah apakah kata mulki wal malakut itu juga demikian? Ya kullun muhtamilun, insyaallah kadzalik. Insyaallah memang seperti itu. Di sini kok al malakut itu maknanya adalah zul mulki zahiran wa batinan. Lanjut, wal jabaruti, dan zat yang memiliki sifat jabarut. Jabarut, apa jabarut? Kita lihat di catatan kakinya. Qauluhu wal jabarut qala at-tayyibiyyu fa'alutun minal jabri al-qahru wal jabbaru alladzi yakharul ibad ala ma arada wa qila huwal ali fawqa khalqihi. Maksudnya jabarut itu adalah zat yang memaksa, zat yang semaunya sendiri tanpa ada yang bisa menghalangi. Wal jabaruti, dan zat yang memiliki sifat jabar, zat yang semaunya sendiri. Atau ada yang mengatakan wakila huwal ali, itu adalah yang maha luhur, yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian wal kibriyai, dan juga zat yang memiliki sifat sombong. Wal azomati, dan zat yang memiliki sifat agung. Jadi Nabi itu prakteknya setelah membaca takbir Allahu Akbar yang disertai niat, kemudian Allahu Akbar dzul malakut wal jabaruti wal kibriya wal azomah. Lalu setelah itu apa yang dibaca oleh Nabi? Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Maksudnya itu Nabi membaca surah Al-Baqarah ini setelah Fatihah. Ya nanti di belakang diterangkan bahwa maksudnya ini adalah setelah membaca Fatihah. Karena kalau tidak berarti Nabi dalam sholat itu kan berarti Nabi dalam sholat ketika ini kita pahami bahwa setelah membaca Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azomah kemudian langsung membaca surah Al-Baqarah, berarti kan tidak baca Fatihah, kan begitu. Padahal Nabi sendiri telah bersabda la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bahwa sholat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga ini wajib diarahkan bahwa pembacaan surah Al-Baqarah ini setelah beliau membaca surat Al-Fatihah. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, summa Nisa'a, kemudian surah An-Nisa, summa Ala Imrana, kemudian membaca surah Al-Imran. Artinya satu rakaat yang dibaca oleh Nabi pada ini di malam Ramadan ya. Ini 3 surat sekaligus. La yamurru, di mana la yamurru bi ayati takhwifin, tidaklah Nabi itu melewati ayat-ayat yang mengandung makna-makna ancaman illa waqafa, kecuali Nabi diam sejenak di situ, indaha, ya diam sejenak setelah membaca ayat yang memuat makna takhwif atau makna ancaman tersebut. Jadi tidak kebayang berapa lamanya, karena dari suratnya saja sudah 3 dan itu surat panjang-panjang. Belum lagi ketika Nabi diam sejenak ketika beliau melewati ayat-ayat yang mengandung makna ancaman. Ini kan berarti panjang sekali. Al-hadisah nerusno sira ing hadzal hadis, lanjutkan sendiri hadisnya. Kemudian lanjut wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam riwayat suci.
Ya Allah, wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suwiji an Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu qala utawi dawuh qala dawuh sapa Hudzaifah sallaitu ing lafaz sallaitu salat sapa ingsun ma'an nabi sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin ing dalem suwijine wengi. Qala dawuh sapa Hudzaifah faftataha ing dawuh faftataha nuli ngawiti sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarah ing surah Al-Baqarah faqara'aha mongko maca sapa Kanjeng Nabi ing Baqarah hatta balagha singga tumeka sapa Kanjeng Nabi ra'sal mi'ati ing akhire 100 ayat. Fakultu mongko nyono sapa ingsun ing sak temene Kanjeng Nabi iku yarka'u rukuk sapa Kanjeng Nabi. Fakultu mongko nyono sapa ingsun ing sak temene Kanjeng Nabi iku yarka'u rukuk sapa Kanjeng Nabi summa madha nuli terus sapa Kanjeng Nabi. Summa madha nuli terus sapa Kanjeng Nabi hatta balagha sehingga tumeka sapa Kanjeng Nabi al-mi'ataini ing 200 ayat. Fakultu mongko nyono sapa ingsun ing sak temene Kanjeng Nabi iku yarka'u rukuk sapa Kanjeng Nabi, tapi ternyata enggak rukuk, malah summa madha nuli terus sapa Kanjeng Nabi hatta khatamaha sehingga ngatamake sapa Kanjeng Nabi ing surah Al-Baqarah. Qala dawuh sapa rawi tawa Hudzaifah fakultu ing dawuh fakultu mongko nyono sapa ingsun ing sak temene Kanjeng Nabi iku yarka'u rukuk sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa rawi sumaftataha, tapi ternyata ndak rukuk ternyata. Lah terus bagaimana? Sumaftataha nuli ngawiti sapa Kanjeng Nabi surat An-Nisa ing surah An-Nisa. Faqara'aha mongko maca sapa Kanjeng Nabi ing surah An-Nisa. Qala dawuh sapa rawi summa raka'a ing dawuh summa raka'a nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko maca utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi fi ruku'ihi ing dalem rukuke Kanjeng Nabi maca utawa dawuh subhana rabbiyal azimi ing lafaz subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbi maha nyucikake ingsun kelan maha sucine pangeran ingsun al azimi kang maha agung. Qala dawuh sapa Hudzaifah radhiyallahu anhu dawuh wa kana ruku'uhu ing lafaz wa kana ruku'uhu wa kana lan ono apa ruku'uhu ruku'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama iku bimanzilati qiyamihi kelawan ngenggon-ngenggoni ngadeke utawa jumenenge Kanjeng Nabi ai fil itolati tegese ing dalem suwene. Mari ngono summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana apa sujuduhu sujude Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku misla ruku'ihi madani ruku'e Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi utawa maca sapa Kanjeng Nabi surah subhana rabbiyal a'la ing lafaz subhana rabbiyal a'la. Artine subhana rabbi maha nyucikake ingsun kelan maha sucine pangeran ingsun al-ala kang maha luhur. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ono iku idza marra rikala ning liwati sapa Kanjeng Nabi bi ayati rahmatin kelan ayat kang mengku makna kawelasan. Bi ayati rahmatin kelan ayat kang mengku makna kawelasane Allah ya sa'ala mongko nyuwun utawa njaluk sapa Kanjeng Nabi. Wa idza marra lan ari kalane ngliwati sapa Kanjeng Nabi bi ayati azabin kelawan ayat kang mengku makna siksane Allah ya ta'awadza mongko nyuwun perlindungan sapa Kanjeng Nabi. Wa idza marra lan ari kalane ngliwati sapa Kanjeng Nabi bi ayatin kelawan ayat fiha kang iku tetep ing dalem ayat tanzihun utawi makna nyucikake lillahi maring Allah azza wa jalla azza halimaha luhur sapa Allah wa azza wa jalla lan maha agung sapa Allah ya sabbaha mongko maca tasbih sapa Kanjeng Nabi. Intaha. Saya terjemah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat an Hudzaifah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala
Dia berkata shallaitu, perkataan shallaitu. Hudzaifah berkata begini, shallaitu, aku pernah melakukan sholat ma'an Nabi, bersama beliau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Maksudnya ini ya pada, kalau dikaitkan berarti ya pada satu malam di bulan Ramadan. Kemudian qala, apa yang dibaca oleh Nabi? Qala, beliau rawi atau Hudzaifah berkata faftahtaha, kemudian Nabi memulai pembacaannya dengan apa? Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah. Ini ada catatan kaki 2. Qauluhu faftatahal Baqarah ay ba'dal Fatihah la annahu iftataha biha min ghairi qiraatil Fatihah. Maksudnya Nabi memulai bacaan itu adalah bacaan surat Baqarah itu maksudnya setelah membaca Fatihah. Bukan Nabi itu langsung memulai dengan surah Al-Baqarah tanpa membaca Fatihah, tidak begitu. Kenapa? Fa innahu kana yaqra'uha, Nabi pasti membaca surat Fatihah terlebih dahulu. Wa sahha anhu la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kenapa? Dikarenakan Nabi itu telah bersabda la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat itu sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Berarti orang yang tidak baca Fatihah sholatnya tidak sah. Sehingga atas dasar itulah kemudian diarahkan bahwa Nabi memulai bacaan surat Al-Baqarah itu setelah beliau membaca surat Al-Fatihah. Wa inna ma yadhkuruhu rawi i'timadan ala fahmin. Dalilul Falihin juz 3 Shahifah 791. Rawi itu menyebutkan demikian itu ya karena dianggap yang membacanya pasti sudah paham bahwa Nabi itu membaca Fatihah terlebih dahulu. Lanjut, faftataha, kemudian Nabi memulai bacaannya. Apa surat yang dibaca? Yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Faqara'aha, kemudian Nabi membacanya hatta balagha salmi'ah, sampai beliau hingga beliau mencapai akhir dari surat yang ke-100. Fakultu yarka'u, ya, aku menyangka bahwa setelah mencapai 100 ayat Nabi akan ruku. Lah ternyata kok enggak, summa mado. Kemudian Nabi melanjutkan. Lah ada fakultu yarka'u ini kita lihat syarahnya. Qauluhu fakultu yarka'u ay maknahu fadzanantu annahu yarka'u. Jadi fakultu itu bukan saya berkata, bukan, ya, tidak sebagaimana biasanya. Makanya disinilah betapa hal ini membuktikan kita itu tidak bisa mempelajari hadis langsung, itu tidak bisa, harus pakai syarah terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, maknanya fakultu yarka'u adalah fadzanantu annahu yarka'u. Al-qaul bimakna dzon al-katsirun. Qaul bimakna dzon itu banyak, ya, tidak usah dijanggalkan, itu sudah banyak. Adapun ketika kita belum tahu ya karena kita belum banyak bacaannya, begitu. Lanjut, al-qaul bimakna dzon katsirun ansada sibaweh amar rohil faduna ba'da. Ini saya belum mempelajari ini harus dicek, ya. Yang penting intinya begitu. Intinya pada fakultu ini maknanya adalah fadzonantu annahu yarka'u. Saya ulang, fakultu yarka'u, aku menyangka, ya, Nabi itu kemudian ruku, ternyata ndak. Sumamado, kemudian dia melanjutkan hatta balaghul mi'ataini, hingga beliau itu mencapai ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah.
Fakultu yarka'u, aku menduga Nabi akan ruku setelah 200 ayat. Ternyata tidak ruku juga. Summa mado, kemudian Nabi melanjutkan hatta khotamaha, sehingga beliau menghatamkan surat Al-Baqarah tersebut. Setelah selesai surah Al-Baqarah, qala, rawi berkata Hudzaifah tadi itu, fakultu yarka'u, perkataan fakultu yarka'u, aku menduga Nabi ruku setelah selesai Baqarah tadi. Ternyata tidak. Qala, rawi berkata tsummaftataha, ternyata tidak. Kemudian Nabi memulai lagi surat An-Nisa'i, bacaan surah An-Nisa. Faqara'aha, kemudian beliau membacanya sampai selesai maksudnya. Faqara'aha, kita lihat hadza wa hadza kulluhu yadullu ala jawazil jam'i baina suwar fi sholatit tatawwu. Ini menunjukkan bahwa membaca banyak ayat itu tidak apa, membaca banyak surat di dalam sholat tatawwu itu boleh. Intaha Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Libni Rajabah. Lanjut. Qala, kemudian rawi berkata, artinya apa? Nabi yang dibaca 1 rakaat dalam hadis ini, yang dibaca adalah surah Baqarah sampai selesai dan surah An-Nisa sampai selesai. Qala berkata, rawi berkata, tsumma raka'a, barulah kemudian Nabi ruku. Faqala, maka Nabi berkata atau membaca fi ruku'ihi, di dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi, bacaan subhana rabbiyal azimi, dengan maha sucinya Tuhanku yang maha agung. Qala Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, wa kana ruku'uhu, dan keberadaan rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bimanzilati qiyamihi, sama seperti berdirinya Nabi. Artinya panjangnya rukuknya Nabi itu lamanya sama sebagaimana lama berdirinya Nabi. Ai fil itolati, maksudnya dalam kadar lamanya. Setelah rukuk summa sajada, kemudian beliau sujud, maksudnya ya iktidal dulu ya. Summa sajada, kemudian Nabi sujud. Fakana sujuduhu, maka keberadaan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ruku'ihi, itu menyamai kadar lamanya rukuknya Kanjeng Nabi. Waqala, dan beliau membaca subhana rabbiyal a'la, perkataan bacaan subhana rabbiyal a'la, dan pada saat beliau sujud itu juga membaca subhana rabbiyal a'la. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu anu nggih, fakana tsumma sajada fakana sujuduhu mithla ruku'ihi. Saya ulang. Tsumma sajada, kemudian setelah Nabi rukuk tadi, Nabi kemudian sujud, maksudnya sujud ini sudah barang tentu setelah iktidal. Fakana, maka fakana sujuduhu sallallahu alaihi wasallam mithla ruku'ihi, maka sujudnya Nabi itu sama dengan rukuknya dalam segi lamanya. Berarti ini luar biasa panjang. Antara berdiri 2 surat tadi, kemudian rukuk dan sujudnya sama panjangnya. Waqala, dan Nabi membaca pada saat sujud tersebut membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati rahmatin, ketika beliau melewati dalam bacaan Quran tadi, beliau melewati ayat yang mengandung makna rahmat Allah, sa'ala, beliau memintanya. Wa idza marra bi ayati azabin, dan ketika Nabi melewati ayat yang di situ terkandung makna siksa-siksa Allah, ta'awadza, maka Nabi minta perlindungan darinya. Ada catatan kaki qauluhu ta'awadza, qala iyad wa fihi adabu tilawatil Qur'an fi shalah wa ghairiha. Hal yang demikian ini adalah bagian daripada tata krama membaca Al-Quran di dalam sholat dan di luar sholat. Artinya ketika melewati ayat rahmat berarti minta rahmat itu, ketika melewati ayat azab berarti minta perlindungan dari azab itu. Kemudian
Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa fihi istihbabu hadhil umur. Hal-hal yang semacam ini memang dianjurkan berdasarkan hadis ini. Bagi siapa? Likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca Quran. Fis sholati wa ghairiha, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yakni fardhoha wa naflaha, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Walil imam wal makmum wal munfarid, dan bagi imam, makmum ataupun munfarid sama saja. Intaha Nailul Autor syarah Muntakol Akhbar juz 2 saifah 355. Lanjut, wa idza marra bi ayati azabin, ketika Nabi melewati ayat yang di situ mengandung makna siksa-siksa Allah, ta'awadza, maka beliau minta perlindungan dari siksa Allah. Wa idza marra bi ayatin, dan ketika beliau melewati suatu ayat fiha tanzihun lillah, di mana di dalam ayat itu adalah menyucikan Allah azza wa jalla, maka Nabi membaca tasbih. Intaha, telah selesai hadis ini. Ilahuna, kita cukupkan dulu. Ilahuna, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.